guys, welcome to my YouTube channel. So yan, start na natin. Tap nyo yung create, and then tap nyo yung media, then punta ka sa image asset, then select yung black color, then tap nyo yung layer, then text, then magsulat kayo ng gusto nyo ilagay, and then na lang yung ilagay natin, and then punta kayo sa font, then piliin nyo yun, yung recent, so yun, and then ipalaki nyo konti. So pagkatapos nyan, punta ka sa layer, then FX, then yan, PVL, i-download nyo to sa Asset Store. Sa Asset Store lang to guys. Then check yung settings, then adjust nyo yung strength nya, yung mix, precision. So tingnan nyo kung ano yung maganda na laki nya, yung size. So yan, i-resize nyo guys. Pwede yung i-adjust yan lahat sa settings. Yan, sa quality nya, pag okay na yan, export na ninyo. Pag na-export na ninyo, balik uli kayo doon, then burahin nyo yung nasa baba, yung dalawa, itira lang ninyo yung itim, then input nyo uli yung in-export nyo na project nyo. So yan, and then pag okay na siya, punta kayo dito sa may i-enlarge nyo pala konti, then i-fit nyo dun sa screen, then sa layer, then sticker. So yan, i-download nyo rin to sa mga asset store ng application. Enter nyo yan yung Sublime Spark, and then punta kayo dito sa, so yan, yung mysterious fog. Ayan, mysterious fog. Then yung fire, yun, download nyo to sa Asset Store guys, mayroon doon, i-check nyo lang. Then send back, then click nyo yung text na fire, then punta kayo sa blending, and then multiply. So ayan, tapos i-resize nyo na lang, i-fit nyo na lang yung fire doon sa letter. So ayan guys, maraming salamat.